Tripura Indigenous Students Federation एबा TISF नि बखाक्तै ताक्लाय माध्यमिक तै कुचुक माध्यमिक रग पास खलायनाय आमथायनि सिख्लारनो बरमबाय लामसुकमानि पान्दा संसाजाखा बिशालगढ़ डिविजन TISF नि बखाक्तै तिनि बिश्रामगंज माल्टीपार्पस हल नग संसाजाक दीपर फुं दामचिसा ताइसति थामचि जराव संसाजाक पान्दाव पान्दानि आचुक थांनि मानजाखा TISF नि कन्वेनर दुर्योधन देबबर्मा सेंसेरनाय नारवायङै फाय मानजा फायखा MDC गौतम बुद्ध देबबर्मा ताइ नारवायकराङै फाय मानजा फायखा MLA सुबोध देबबर्माना खबै नारवाय मतमरकङै मानजाखा MDC जेम्स देबबर्मा TISF नि सेंट्रल प्रेसिडेंट साजरा देबबर्मा ताइ आगिनि सबजोनल चेयरमैन संजीव देबबर्माना खबै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट YTF नि बाबलू देबबर्मा रूपा देबबर्मा बुद्राय देबबर्मा ताइ राधाचरण देबबर्मा संग्राव पान्दानि बिसिंतै रोंपोरनि रगनो खा फान दुमसानानि बागै मुकुमो बलाय ताइ याकपाय रग बहानो याफारजाखा पान्दानि बिसिंतै बेलाय खातुं खाजा नुकजाखा रोंसोंनाय रगनि मोखाङो अ सालनि पान्दाबो फाय मानजा फायनाय फलो आचुकजाक जतनि मोखाङो पास माने समयके जेलाबरे हामजाक लायो बिसे ताबो नरनि तमुक दुकजांनै कलेज पास जानाय कलेज कावै ग्रेजुएशन खायदे मानाय माया मा तुमि पास नि बाक्सा आरो जगराय थांबाय जेला नाय थां खायमे किन्तु एम एन ऑब्जेक्ट कायसन बरनि एम तंगे नाङै बरनि एम करि गागे जे बरनि एम लेस आ बर फ्यूचर बकुल साक्सेस माया बरनि लाइफ অনেক স্ট্রাগল খাইমানি পড়ে অনেক কষ্ট খাইমানি পড়ে তিনি আমা বাবু তিনি নর মাধ্যমিক পাস খাইমান খা তিনি নর ক্লাস 12 পাস খাইমান খা ও পাস খাইমানি যে একটা সম্মান তিনি আমা বাবু নি প্যারেন্টস যে একটা সম্মান আমরা কিন্তু নর রক্ষা মা খাই নাই কেবল সাইমানোসেন প্রোগ্রাম অর্কেস্ট্রা গরই ও গান চামে গরিকে ফাজে ফায়া তিনি তো রসামে করে মাকে মাখাম ভাজা খান পড়ে হল পড়বো বলে বাগে বসকানি সালো বেলাইনে সিএস লান ছাড়ানো মুসুগো সেনি জুম বেলাইখানে সিত্রা বেলাইখানে হামিয়া বলে বাগে সে ওয়ান ছবি মা চলি নাই বসকানো যারা ক্লাস 10 পাস করে 11 এ ভর্তি নাই নরকে অবজেক্ট তামো নরকে এম তামো বসকানো সায়েন্স স্ট্রিম নাই পড়িনানি কমার্স হাইকা আর্টস hai kaba designer kabang ma course tong abo jori the central university of bodika ke Tripura university of budoy tinta chaita course tong na central university of the kabang ma course arts theke the kabang ma course pori mano LLB thak mano na jara 12 pass karo borone bagai sini borone future doroni sagosi doroni yagose sini future जों नरसों सबने चाइतोगो जों सिनियर जों दिनै सुदुसुन रेसपन्सिबिलिटी सिनिया जों दिनै MLA MDC नाय যারা সংগঠনিক চালনায় অর্গানাইজেশন লিডার পরশুন রেসপন্সিবিলিটি ও সমাজে দরক 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 আপডেটিং ভাইও সমাজ তো সিভিক দর স্টাডি মা খাইনাই সমাজত দিনে তামো তামো ঘটনা গঠিত जोंनुगो সিভিক ডিভিশনকে जोंनुगो যে তিনি খরকসা পরে হর আগতলা শহরগো যদি হিংকাকে সাইসো কোনে একটা বসক এরিয়া রগে হিংকাকে রেড খাজনা নাইও টলারে আবক খাইজাগো দিনে ব্যাঙ্গাই যাগো বিভিন্ন রকম খাইজাগো আজ সিভিক নো স্টাডি মা খানে আং তাবো কলেজে থাঙ্গै আগতলা তঙ্গে থাকাকে आं ताबो सिभिक नो स्टाडि खाइनाय आं आबो स्टाडि खाइनाय बनि मदिखे आं मा चलिनाय आबो जों स्टाडि मा खाइनाय दिनै नक बरक दिनै पेरेंट्स जे दिनै क्लास 12 पास जानाय धरो हयतो आगरतला उदयपुर हयतो बिशालगढ़ हयतो केबो रांगुसा गोनां बुसा केबो शिलं थानाय गुवाहाटी थानाय केबो बम्बे थानाय किन्तु जे बेसिक जे सिभिक जोंनि जे सोसाइटिनि आबो जों दिनै गार्जेन थानि जों मा सोलोंगौ जोरायनि गार्जेन ताबो होन नक नि बायरानि परे जुदि नग हाबायफोरके दैतुखौ दैहोनजागौ
Ongkra cakap kok sakangke tokatar dihijago disiplin nabi kok sadini perintah nase puda perintah dok di borak bay macai pekake sapal bayak sudi puda handa Agartala shahar thangake lama saiti ke hindi karo young generations ni joto students sopno marks doesn't define who you are marks kono dino define khaya norok sabo ongnai haise because the great borok Bill Gates hai borok tini marks of as a great achievement mania fiat tini world one of the most richest man ngai tong waise tini the great borok bor always no marks always bunisai bisit lang ohaya but borok ni discipline borok ni hard work borok ni dedication borok no new milestone new journey new success lang ohaisi but tinini salo blake sine bagi challenges tongo young generations ni bagi especially ekdige Tripura High Rajyo শুধু মাত্র নর্থ ইস্ট সিমিয়া ইন্ডিয়া নিছে তিনি one of the most drugs addicted injak state injak খাইছে tinang ni bagai sini parents ni bagai sung rise above mangnai are you ready norok ready na to norok ni future success na ni bagai new journey na ni bagai are you ready I can hear are you ready I can hear are you ready Yes. So always no. Life norok expect that kaji always to some success in my name. Sometimes you will have to come, you will have to overcome to failure as well. I say, life of failure in night. Karon the great borok always no success in ya failure ni bisinti no journey land kayo aboni pore borok success ni milestone no himo I say. Failure no kev kita kiri failure no no kita kiri overcome khaja mano yes you have to overcome failure haise because that time on failure mani porebo give up liawini ni bukhano kra khaja there is no one in the world can stop your new journey haise Aboni bagai always no failure no overcome ma khainai tai tinini salo Tripura High Rajyo wo sudu matro sung sini sak ni hamkrai ni bagai sime education khlaioi success mani pore sudu sak ni nukum no simin ayakare dofani bagai hani bagai sinimung ni bagai bo sung khorang mati sanai habu bagra tini sini tiprasana thansang ni ni sao habu bagra tini khas yarok no khas ni ni sao habu bagra tini sini rights ni bagai joto palbak sakai fight kaine ni bagai ringai tongo ekta time Tripura Rajyo sini tiprani kingdom 184 king by chalok jagai phainai o kingdom ni bororok tini Tripura High sini nijini own leno sung microscopic minority sungai sak ni hawa ni jini sini mungni bagai fight kaima tongo sak ni sini hawa no sung ni jini rights ni bagai fight kaima tongo sak ni hawa no ni jini amani kok borok ni bagai sung tini fight kaima tongo tini sung judi thansakai buba grana sung logiria kai next generation no muthang tonani bagai sung choba khayakai the next generation ni upcoming sini borok blackest suffer nai haisi so sung tini challenges banane khawo sung buskang ni salo sung joto palbak sakai thansa khaye sung mai hin nai haisi tayang tini school ni life jabo sanani musung haisi baksa tini metric pass injak oro sung nukha 12 pass injak borok nukha norok khuni mano tini ang metric pass ka tini ang 12 pass ka ani khlai thai je khlai jak tai pai kya tai buskang ni salani kuno wana jak nei kri kya nei my friend my dear students all chapter new beginning chapter sinorok ni bagai je boy norok ni live tongo a boy ni je page abo completing tabo new chapter norok sopai kya nong ni life haisi tai wasung
better version of yourself sing mas khanam nai challenges manane haise and the beautiful movement sing tini school life enjoy khaikya overall khalsa norok blai ke miss khalai nai khata সম্মান মানিতা বড় ফেলিসিটেশন প্রোগ্রাম ইংলিশ বাই নরক দিনি মাধ্যমিক পাসংখা আবংখা নংনি পরিমাণে পয়লা নংনি বিগিনিং সিকব বিগিনিং শুরুয়াত সিকো নরক 12 পাসংখা নরক পড়াগো হাবনাই নংনি বিসিংও এম তগনাই এম সাথ A human being who doesn't have aim in life is good for nothing in the society. Borong muri sumui asai khayai. Nini aim in life green ganga. Nang sabago nini kunu belu kurui. Nini kunu belu kurui. Nini society o nini kunu belu kurui. Tamni bagi hingga you must have aim in life. Aim in life tohana nai. Tentang orang political struggle, climate, tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sini struggle baik, sini kolam baik, sini dedication baik, sebenarnya tu kalau sampai. Kenal bahaya do, ini orang student do, now mi life tamu kiam thangia, now mi career, now mi life career tamu na kiam kan thangia. Among yourself, some of you will become engineer, will become professor, will become doctor, get politician, get MLA, get MDC, no medicine. Karon, no tabu tori dungu, no medicine. Jago korka, jago mano abahai. Kaham ke churungai thang to khangke nini denagawo nang sabya kaman destination lubono English bai gongtoi hosto nini target de dan destination kaman jaga nang sabya khangke ne aro sabya modonke nang kom tikale na pori dai hake sinu jaga sabya hake jaga sabya agini dino politician lo Nini rasti khamero lekha pora kom borak thailia tam scheme project minus tam project dong borak thailia oro thoi gadi chairman khorta chairman thoi ni ga thai ni abo poi ne thuriya pori ko thak puchina thuriya obahar nang lekha pora je kuno jaga nago nang rasti khanya banango business khana banango bakir khana namo to rangun nago ten power ke paya ten power ke bol tel pako ini hu osro ini silai patham ni sebab jano ko ten power no